Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak tunjukkan macam mana kita nak set up Mendeley dekat kita punya desktop. First, kita kena download kita punya Mendeley untuk kita install. So, kita type mendeley.com. So, dia akan keluar dia punya website. So, tekan download kat sini. So, bila dah habis download, dia akan keluar dekat kita punya file download Mendeley. So, tekan saja Mendeley. Dia akan install lah kita punya Mendeley. Tekan run. Tekan yes. Okey, tunggu sekejap. Okey, lepas tu tekan next. So, I agree. And then tekan next. Dan tekan install. So, kita akan nampak dia tengah install kita punya Mendeley. Okey, dah siap install. Tekan finish. So, ini ialah Mendeley yang akan kita dapat. Maksudnya kita dah siap install kat sini. So, ini untuk desktop, tekan install saja. Okey, tekan yes. Okey, maksudnya dia suruh kita restart kita punya komputer. Okey, tekan finish. So, kita akan restart lah kita punya komputer. Okey, bila kita dah keluar macam ni, okey, maksudnya tuan-tuan dan puan-puan perlu create account, maksudnya perlu kena sign in semua. Tapi macam saya dah siap-siap sign in sebelum ni, so dia akan detect secara auto. So, pertama saya nak tunjukkan macam mana kita nak cari jurnal ataupun artikel berkenaan dengan kita punya research. So, tekan kat sini siap-siap, literature research. So, contoh saya nak cari pasal spek city imaging quantification spek city imaging. So, kita akan tekan saja enter. So, maksudnya dia akan cari kita punya artikel yang berkaitan dengan kita punya tajuk yang kat sini. So, kat sini kalau kita tengok ada banyak kita punya artikel boleh dapat. Okey. Dan macam mana kita nak tengok kita punya contoh, saya ambil satu. Absolute quantification in spexity. So, kita double klik kat sini. So, kat sini dia akan keluar dia punya tajuk, dia punya authors. Okey, dengan dia punya publication dia kat jurnal mana. Lepas tu dia akan keluar tahun. Kat sini dia akan tulis abstract. So, kat sini juga maklumat kita ada keywords dia. Lepas tu kita ada yang paling penting, kita ada DOI. Okey, DOI fungsi dia ialah kita nak download artikel ni untuk kita masuk dalam kita punya library. So, kita copy DOI. Copy. Lepas tu kita pergi kepada Google. Dan kita buka Sci-Hub. Sci-Hub. Okey, kita buka Sci-Hub. Dan kita tekan kat sini.
Okey, kita paste kita punya DOI tadi. So kalau kita tengok kat sini DOI or search strings. Okey, kita paste dan kita open. So kita akan dapat kat sini ialah kita punya artikel yang kita cari tadi, absolute quantification inspect. So kita akan dapat full artikel kat sini. So ada DOI. So kat sini kita boleh tengoklah kita punya artikel tu yang kita nak cite. So macam mana kita nak download? Tekan saja download. So kita akan pergi kepada kita punya watch folder. Watch folder kita pergi dekat desktop. Macam saya simpan watch folder saya dekat watch folder. Kita tekan open, lepas tu kita tekan save. Oh, maksudnya journal artikel tu dah ada, so tak apa saya replace dia. So saya pergi dekat Mendeley semula. Saya pergi dekat saya punya saya pergi dekat saya punya all document, dekat library all document. Saya type saya punya tajuk tadi, absolute quantification. Okay, so kat sini. Okay, so journal tu dah ada kita masuk dekat kita punya library. So macam mana kita nak klik, kita nak tengok kita punya artikel ni. So kita double klik, so kita akan keluar kat sini lah. Okay, kita akan keluar kat sini. Tadi dekat all document ni kita kena type dia dekat sini, dekat ruangan atas search ni. So kita akan dapat kita punya absolute quantification inspect. So bila kita type kat sini, automatic dia akan cari kita punya keyword absolute quantification. Kalau kita type absolute saja, tekan enter, dia akan keluar absolute sajalah. Okey, kat sini ialah kita punya ni lah, apa keyword yang penting kita nak cari berkenaan dengan absolute. Okey, so saya nak tunjukkan pula macam mana kita nak setting kita punya watch folder. Watch folder ni macam kita punya cloud, ataupun kita nak save kita punya artikel tu dalam satu folder, tapi dia boleh synchronize dengan kita punya Mendeley. So pergi dekat tools ni, pergi dekat tools, pergi dekat option, dan pergi dekat watch folder. So bila kat watch folder ni, tuan-tuan dan puan-puan boleh letak mana-mana folder, tak kira dekat C ke, dekat pendrive ke. Macam saya letak dekat saya punya Kingston ni, pendrive ni. So dekat Akmal, dekat Kingston, saya letak dekat sini. So kat sini ialah watch folder saya. Pastikan tuan-tuan dan puan-puan tandakan tick kat sini, and then apply dan OK. So bila saya buka dekat saya punya Kingston ni, saya buka dekat Akmal, saya dekat watch. So kat sini ialah artikel-artikel ataupun jurnal yang saya dah download daripada Mendeley. Okay, yang penting itu saja untuk kita tahu basic macam mana kita nak cari artikel ataupun jurnal ataupun berkaitan dengan kita punya research dalam kita punya Mendeley. Okay, next video saya akan tunjukkan macam mana kita nak buat citation bila kita nak tulis dalam Word tapi kita nak buat citation dalam Mendeley. Okay, terima kasih, jumpa lagi.